Ngayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Nanap ta sa tong regular live no sa Sweltris Guide. So, June 5, ni siya atong guide karon para June 5 no. So, update sa result gahapon no. 2 PM 472. 5 PM doble 030. Pagka 9 PM po doble lang gihapon 883 no. So karon June 5 mo ni atong guide mga paps, mo ni itong guide kanina ata si guide 1, guide 2 iska, then double na to, then kung mag triple sa mga paps, triple all lang yun din, 0 atong maintain, pabuhagay o QP. So kana lang pa subscribe na lang po, pa like, then mayong buntag kaninyong tanan no. Daghang salamat kaninyong tanan.